মানে গাৰো মানুহবিলাক যে আছে এইবিলাক বুৰ্বক মানুহ একো বুজি নাপায় মাইকো আগানিয়া গাৰো মানুহগুলো যে আছে বুর্বক মানুষ একো বুঝি নাপাই নাসং ইয়ে বিজেখো নিবো রিপেরাং সাকসা বাঙ্গাল মাইকো আগানিয়া আঞ্চিক রাংখো সাই খাতারাংকো আগানা নে আঞ্চিক রাংখো ছন্নেকে খাতারাংকো আগানা হা আরো মিজালো ইয়ান কৃষ্ণাই বিয়াপো ইয়ান বাঙ্গালাং মিটিং কাহানে ইয়ান আসাম জলো দাউদে বানু বানু আচের রেবাই মেশু রাংখো ইয়ান গারহলসনা ব্রি রাঙে বিজনেস খাইnga wa biap rango bangalang daude apsan onge dau in dak play bisongni mai barang megna dalgupa leader rang meeting khani ko takinga nasuna video clip ko mesokat gen aru ya saksa bangal ajik rang ko chunne ke khatarang ko agana ha mai dakba khatarang ko agana chun nasung jol jol video ko skip hoje bonin yang bone yan indake agana har perang ajigang donga mamung ko ba masija burbok achikrang ni agana ha asong name video ko kina abo awni jamono en krishna yo meeting hago ba khatarang ko krishna yo meeting khai mai khatarang ko agana chum o khatarang ko nasuna video clip ko mesoknya আমার জানা মতে সাউথ সালমা মানকাসর আর গোৱালপাৰা জেলা এই দুটা জেলায় মানে মেঘালয় নিয়ারেস্ট হয়ে আছে এই দুটা জেলার মানুষ যদি মেঘালয়ের লগত বিজনেসটো অলপ কিছুদিনের কারণে বন্ধ রাখে কিন্তু মেঘালয়ের মানুহবিলাক ঠিক হব পাৰে মানে গাৰো মানুহবিলাক যে আছে এইবিলাক বুৰ্বক মানুহ একো বুজি নাপায় মানে এহঁতৰ স্বাৰ্থত মাল আপুনি যদি চুৰি কৰি দিয়া এহঁতে ল'ব কিন্তু কিবা কাৰণত আপুনি গলে যদি এনেকুৱা ফ্ৰী প্ল্যান জাগাত পায় তেনেহলে কিন্তু মাৰি দেব এটো মই প্ৰমাণিত হৈয়ে আছে কিন্তু আপোনালোকে চাই আছে আৰু আমচুৰ ফালৰ পৰা আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছো যে অসমৰ অসমীয়া ৰাইজৰ যদি তাত হাৰাশাস্তি হৈ আছে তেওঁলোকক অৰ্থনৈতিকভাৱে যদি তেওঁলোকক দুৰ্বল কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে গোৱালপাৰা সাউথ চালমাৰ মানকাছাৰৰ যুৱ ব্যৱসায়ীসকলক যদি অত্যাচাৰ কৰা হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন যদি হয় এই গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনত আমচুৰ সমৰ্থন থাকিব আমচু এই ক্ষেত্ৰত আলোচনা বিলোচনাৰ মাধ্যমেৰে যদি মেঘালয় চৰকাৰ আগুৱাই আহে সেই অঞ্চলৰ যদি সেই ৰাজ্যৰ যদি ছাত্ৰ সংগঠন আগুৱাই আহে আমচুৱে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈ এই সমস্যাৰ চিৰস্থায়ী সমাধান ওলোৱা এটা চেষ্টা চলাব কিন্তু আমচুৱে কোনো ক্ষেত্ৰতে কোনো এখন ৰাজ্যতে সিন্ডিকেট হোৱাটো নিবিচাৰে সিন্ডিকেটৰ নামত তেওঁলোকে জাতীয়তাবাদৰ কথা কৈ সিন্ডিকেট কৰি নিজে টনকিয়াল হয় সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি কৰিব তেওঁলোকে nasong kinahamo perang yan amshu yan bangalang ni dalgba liderang yan krishna yo meeting khani jamono mai dakba khatarang ko news ni through agana ha yan dake khatarang ko agana har perang yan gwalpara mankachar south salmara biaprango donggupa business khagupa mandirang ko garu hilsna riang ni jamono yan bisongko dadagre dake doknam gichmode dadagre dake khatarang ko agan gichmode return otat gench mode jinga war angkode ni dong nagata manjuha amsu leader rang ji dake ba ya problem ঠিক খানা গতা যতন খাইঙা আৰু যতন খাগেন জিয়া মেঘালয় সরকার খবা ওয়েলকাম খাইঙা ওকামিঙা আৰু মেঘালয় সরকার বাসা জিয়া ইয়া প্রবলেম নিগমন গল্ফগেন গল্ফানি জামনো জিয়া ইয়া প্রবলেম কো ঠিক খাগেন নাকে চিনি আসামনি বিজনেস খাগোপারা মন্দিরাংকো মেঘালয় জি রিয়াঙে doknam gin chunde soknam gin chunde ba dadake dake khatang ko agane return otat gin chumode o mangko chinga ni dongna gita manjua ni agana ha chinga mamung salaba iya ko accept khajua mili dongna gita nangai gin ni iya khatha ko agana ha aru garods ni mandirang yan asam ni business khagopa mandirang ko napna unjani jamano yan garods yan megana mesu ni damrang ba nakle damrake falenga naki ongjoha ni ya khatarang ko agana ha nasong jol chugum video ko skip hagje bonin yangbo english jagan pa ko nasong name deke machine taman gen nasong na daldi yakusan rabaha yan garorang maiba sorry bangalang krishna biar ko meeting khani jamono mai kata ko agana wa ko nasong daldi rabathai jok nasong ye video ko share kabo maiba gital update sukha sore nasong video gital ko rabathai gen ne nasong ye video ko share kana gol name hai jol last pa video clip ko nasong niangbo মূল্য বৃদ্ধি নাই মেঘালয় সংগঠন নাই আমি কিন্তু তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছো যে তেওঁলোকে যদি আহি উপস্থিত হয় we will welcome them we want a meaningful dialogue with them that the dispute between Assam and Meghalay's traders associations or the traders should find a logical conclusion and we are sure that if the like-minded people of Assam and Meghalaya sit together in a table if the government of Meghalaya come together and sit in a table if the administration
takes this issue seriously will definitely will be able to resolve this issue and find a logical conclusion.